वजह सवाल तई गुमाएं सवाल पदा एक सियासी सवाल है सवाल चेवड़े एक बरातिया सवाल को था कि दीनी अर्ची की जमात अस्सा अलग अलग सोचे और अलग अलग ख्यालात और नज़रियात जो हस्ते सोचदार हैं तो इसी अच्छी दीनारा नुकसान बेगा यहाँ के ना दुम्मी मौलाना फजल रहमान की दुम्मी पार्टियाँ निगुमा के एहतियात कुता आ पार्टी जानक भी कि पाकिस्तान तो कदरा आवनी हाल चाहिए तो मौलाना फजल रहमान वस्ता बेहतर ना कि एक सियासी जमात गुमा एहतियात पे ताकि जो हस्ते दीनारा फ़ायदा भी थी। जी मुहतरम इश्तो का शक नहीं कि दीनी सियासी जमातानी अलग अलग सोच नुकसान रस्ता और नुकसान हंसते परचा के अल्लाह ताला मारा यक जग ही दरसा दा गया यक जग ही हुक्म दिया गया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मैं दीन इस्लाम बुनियादी अक़ायद दरो यक चीज़ें फ़िक़ही मसाइल तो का इख्तलाफ हा समझे ना तो ये इख्तलाफ बायदें तनाज़ुए और तफर्रुक़ बाज़ी सबब मा बना इशाना मा ये अंदाज़ा जुदा जुदा मदमता मकने कि मा यकीद हम होती असल मकसदा कामयाब मबे में असल मकसद दुरुस्तानी दीन इस्लाम नफाज है और दीन इस्लाम में मुत्तफ़िक़ा चीज़ के आयतों का तमाम मकात फ़िक्र मुत्तफ़िक़ा आयतों का तकरीबन हिच मज़हबा हिच जमात छें इख्तलाफ़ नेस्त हैं तो ये अलग अलग सोच व इस्लाम तो का दारा ही जायज़ नहीं परचा के दुरुस्तानी बायद मुतालबा हमें बिक मुल्क तो का सिर्फ कुरान सुन्नत नाफिज भी एक के हनफी एक के शाफ़ी एक के मालिकी ज़ाहिर दुरुस्त हर एक फ़िक़ही दुरुस्त फ़िक़्ह नाफिज न बा कुरान सुन्नत के नाफिज भी कुरान सुन्नत मुताबिक हर किसी तशरीह कुजा मुताबिक सुन्नत मुताबिक भी अमा ये सरा अमल भी बल असल बुनियाद कुरान सुन्नतें और पाकिस्तान आईन हम समझे ना तो इश्तों का शक ने कि ये अलग अलग जमातानी बुआगा हमारा नुकसान दाता हो कामयाब नबुओगे एक मस्तर सबब हमशें और अशिया वल्लाह वाला माह में समझा होती नाक़िस इल्मा शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर मैं जय्यद उलमाए कराम मुलव्वसा कि बाज़ हमें जहन दातक जमहूरियत कुफ्र हर का जमहूरियता समझाना खिलाफत वजह पैगम्बर तरीका होता खिलाफत नाफिज भी शरीयत के शर खिलाफत नाफिज करने के तरीका चाहिए जिहाद हैं जिहाद में चों बिकने आया गो होती जंद मुल्क के फौजा जिहाद फदा हमें उलमा के जमहूरियत कुफ्र जिहाद कने उड़ा ए गोती जंद मुसलमान फौजा जिहाद समझाना ये भी गमशी जंग बिकनेंगो आया फ़ायदा रसी या नुकसान भी यक ये चीज़ चारग लूटी दोमी शिंग के एक निज़ाम मुल्क की जमहूरियत समझाना फ़ौज हम आई तरफ आएंगो ईदगे जमात आई तरफ आएंगो एक जमहूरी निज़ाम है आया आया मजहबी जमात मुकम्मल यला बिदियान तो हमाहन दस्ता बिल्ली कफ़ी कुजा वड़ा के आवती है फर्चक मावा जुदा होते हैं हालांकि पाकिस्तान आइन है कि कुरान सुन्नत ख़िलाफ़ हिच कानून नाफिज बुत कुत नका तो ये आइना उलमा बायदें बयान तो पार्लियामेंट तो का अशिया नाफिज बिकना तो हमें आइन मुताबिक मुल्क का बिचल आइना आ जमात के ए आइन मुखालिफा वक्त एक माँ बाइकाट बिन जमहूरियत कुफ्र माँ होती मस्जिदा होती लोगा चे दर न्याय मासर दर तदरीसा और जिहाद जिहाद हम पदा उलमानी अख्तलाफ कया माँ एक मुसलमान फ़ौजी अगर चिया ज़ालिम फासिकी हर चीज़ समझे ना आया माँ तलवार से कुत कने खरूज कुत कने आई खिलाफ खुरजी कुत कने न कने इदा फ़दा एक बनाए मसले कुरान हदीस रुआन तो का समझे ना इख्तलाफ हस्ता तो ये मारा चारग लूटी के एक मुल्क की आइन के कुरान सुन्नतें और कुरान सुन्नत नफाज वास्ता मारा समझाना जमहूरियत हिस्सा ज़रूरी येंगो ताकि हमा मर्दम अच्छा मुसलमान तो अंचुक आ सेकुलर होती नज़रिया देमा बर गाएँ तो हम होती नज़रिया देमा बर समझाना अक्सरियत तयबू इश्तो का शक नहीं कि इस्लाम वक्त तो अत के उड़ा तो इस्लाम नाफिज बिकाओ कानून हमशे पाकिस्तान आइन कि इस्लाम खिलाफा कुरान सुन्नत खिलाफा अगर पार्लियामेंट अक्सरियत एक राय विदा अकल अदम करार दिए भी वक्त कुरान सुन्नत खिलाफ भी बिल्ली अक्सरियत मंजूर कुता अक्सरियत बिल्ली मंजूर कुता पार्लियामेंट शरीयत भले आप पता अगर इस्लाम खिलाफ हैं उदा उलमा मौजूदा उलमा गुशन के ए कानून कुरान सुन्नत खिलाफ हैं फदा दिग शरीयत कोटिहा इस्लामी नज़रियाती कौंसल हमूदा पेश भी वाकई शरीयत खिलाफ हैं आकल आदम करार दिए भी ये कोटे हो आइन फदा समझे ना तो का मानेंगो तो इसी नाफज करने के वास्ता उलमा ने ज़रूरत है कि अब आएंगो समझे ना हमें चीज़ा हमारा तफरुक़ाबाजी कुता मा प्रोपेगेंडा कन गाएँ वद मोता उलमा और दे हमा आएगा तो आ बांदा रोच होती कानून आ रगाएंगो तो बायदें एक चीज़ में भी दोमी सवाल शिक्षण के अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी जमातानी वत यक इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल शक्ला आई तो कमल फजल रहमान साहब हैं साजिद मीर साहब हैं और इनके मजहबी जमात चीज़ें हो रंगो अमा मुश्तरकात कहानी तो का मादरो यक के पाकिस्तान तो का अमन अमान में भी पाकिस्तान तो का फिर कवारियत में भी पाकिस्तान तो का
سمجھانا اسلامی حکامن مطابق عدل و انصاف کنک بھی تنگوش تو کا تمام مکاتب فکر یک جاگہ اور متحدہ مسمل شکلہ موجود ہیں ہستنگوں پتہ متحدہ مسمل متفقہ قیادتہ گوں ایدے کے جماعت ہم اتحاد کو تگوں تاکہ جمہوریت سمجھنا خلاف چیزیں کار بھی ہوگا یا جمہوری حکومتہ رہو گا آئے گا نئے لگائیں تو آئیے سمجھانا کہ ایک مکمل ہم آئین مطابق جمہوری نظام قائم بھی اصل نمائندہ عوام دیما بھی آئیں کہ چاہے علماء بوں یا چاہے غیر بوں بلے عوام آہاں دیما آرگائیں گو بلے فدا آئین آہانا فابند کن کہ قرآن سنت خلافت و قانون فاسکت نہ کنے کا پاس بو آپ فدا خود بخود کلادم قرار دیگ بھی عدالت ذریعہ یا اسلامی نظریاتی کونسل ذریعہ یا شرعی کورٹ ذریعہ سمجھے نا تو اشتوکا اگر مولانا علماء نے گیشتر عوام الناس ہم بائدیں گیشتر علماء کرام آئی مسئلہ تو کا ترجیح بھی دیا تاکہ سودی نظام ختم بھی تاکہ ظلم و ناجائز ختم بھی بان تاکہ اسلامی پورا اسلام منوک شہن دورہ خلفاء راشدین نظام نافذ بھی کت کا ہے تو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نافذ کا یہ دورہ ممکن نہ ہے بلے چیزیں بہتری کہت انشاءاللہ سمجھتے نا تو مولوی فضل الرحمان صاحب ایدک مذہبی جماعتاً اتحاد جگہ برقرار ہے ملکی حالاتاً مطابقہ تو ایدک فارٹی ہم نظر انداز کو تو نہ کنے پرچک میں پاکستان مسائل چونکہ سیاسی سوچتے زمانہ کتا میں ایک سیاسی ادنا درجہ سمجھنا جمع پارٹی ایک رکنیہ تو ہچ جماعت ای پوزیشنہ نہیں کہ ملکی مسائلاں ایوکا تنہا اکشی محل کت کنا تاکہ من دہمی ہوتی ہم خیال چیزیں گما ہم خیالاں گو گما ہم یک جاگہ مبان اتفاق مکنان و گناہ یک جاگہ مبان تو میں مسئلہ حل کت نہ کنا تو ای بنیادہ ضرور مشروط ہیں یہ نہیں کہ غیر مشروط سمجھے نا مشروط بنیادہ پیپلز پارٹی بھی یا مسلم لیگ نون بھی یا یہ دیکھ جماعت با قوم فرست یک جاگہ بھی باندہ ای فدا پرشند ہم اگر آہانتی قانون خلاف ورزی کو تشریعات یعنی جدائی ہم پتہ بھی بل ای وقتی طور پر بند ای چیز